Eh, parang mapupunta kay mami yung mga chocolate. Parang mami yung chocolate yung ano, birthday celebrant. Tapos, dediretso sa akin. Parang mapupunta kay mami yung chocolate. Ha? Huli sirap? Unahin? Sige na. Asan na yung tuktok mo? Ayan na, 7 chocolates na natin ulit. Bebe! May nakabidyo na? Kenji! Doon ka muna kay mama. Si Kenji. Ganito na. Tanang-tanang Kenji. Game na guys! Bebe Ram, 7 chocolates si Ate Atina. Give mo kay ate. Ano sabihin mo na? Sabihin mo happy birthday ate Atina. Happy birthday! Thank you! Sunod si Bebe Sai. Ika Bebe. Happy birthday, Ate Tita. Thank you, Sai. Thank you! Next si Ate Elise. Happy birthday, Atina. Thank you, Elise. Thank you! Next si Ate Crystal. Chocolate saan mapupunta kay mami Happy birthday, Atina. Thank you, Crystal. Thank you po. Next na si Kuya Zer. Parang ano kanya na? Choco-choco ba yan? Parang Birthday Tina. laki ng boses to. Parang Mama. mapupunta kay mami talaga yan. Next na si Kuya JM. Palagay ko kakailangan magpa-dentista niya. Happy birthday, Tina! Ano, sali ka sa game? Thank you. Tita, wala ako pag-swimming attire na. Swimming na. Birthday to Tina. Wow! Natago natin ang pictures ka natin. Plastic. Thank you, Tita Apple, sobra. Wow! Ayan. Thank you, Crystal. Thank you, Elise. Thank you, Tita Apple. Thank you, Ram. Thank you, Sai Sai. Thank you sa lahat. Thank you po. Wait lang. Okay na. Mag-games na sila. Parang kay mami lang napupunta lahat yan. Joke lang. Para kay mami. Parang kay mami lang yan na. Joke lang. Ano nang next? Ano nang next? Happy birthday, Ate